সাত কাঞ্চনপুর বুবাগ্रानि सिम्बल तिप्रा मथानि सिम्बल बातायनायनि बागै बुबाग्रा बै स्नाम रहजा कैंडिडेट फिलिप रियांग नि याग्रमैतिनि साउथ दसदा एडिसी विलेज आमचायो तिनि Ipft याकारै बिमल रियांगनि नेत्रियो तिनि 7 बुटार तुबुई फैका तिप्रा मथानि सात कांचनपुर आचुकथायनि तिप्रा मथानि कैंडिडेट फिलिप रियांग rokpo ake ma rokpo joto na khapang khasamo ya phayo ke sadmale asule khui gar po jora bai sa sa chung je po bono chung ke ha chini party ya mani chini movement ke ha andolon chini je great Tipra land ni abo andolon hi je chung abo na habala nai mami sikhe chung tini ke ha ni po বিরোধী থাইয়া যিনি মাই মারমা যে ভারতনি সংবিধান যে সুয়েম যিনি মাই মারমানো সে চৌ সাইমছে তে কাহানি মাই মারমানো সে ইয়ে চৌনো রিদি হিমু কাউয়া আবো এ চৌরব বেইং চিক্র তোনে मा प तांग तो आबोनो जिन बुबाग्रा फन साउ काहानि माइ मारमानो चौ से इये चौनो रिदि मा हिंया যিনি माइ मारमा जे भारत नि संविधान तोमो आबोनो से चौनो रिदि हिए चौ साइ तोमसे आबो ये जे तिनियो महाराष्ट्रनि थांसानि लामावा जे Kanchanha ke bo media taku musate no poilao kakchamorio tinio chini para ke briefing para wo chini candidate Phillip Kumar Reang Bini dekhe Ipft ni yaw beraya chini maharaja ni tethebono kakchangye Bini boy muke Bimal Reang brai ek poribaro 7 butar bo chini Tipra mathawo joining khepaiha amaye brano chongji Tipra matha hoiteo khakchangye chong brano la soha totalum sa poribar phani poribarle geha arba 7 butar kau acha bo galsoban mukma Uttar Tesama edisi village. Nin mungke? Angke, ay mungke Donanjoy Real, bo Uttar Tesama ni chairman angke. Kacang. Briefing para oke, total butar tomo 611 butar kau, abor nimsiyo 450 butar cintirwa mo thawa to. Dini porjonto still by. Amoye jongpai nai bo side asono pono বড় চিংদি বাংথিন যে জায়গা দক্ষিণ তেসামাপতো দশমনি গৌসমাপতো উত্তর দশদাপতো দক্ষিণ দশদাপতো আমায় প্রচুর অন্তত 8-10 হাজার বুথ বেশিকে পাই নাই আবো 57-100% যত